Emmanuel Fresse, professor de Linguística da Universidade Sorbonne de Paris, nos ajuda hoje a fazer uma reflexão sobre como a literatura trata o professor. Atentemos ao que ele nos traz. Vocês lembram de Manuel Bandeira dizendo, não é? Sou um poeta menor, perdoai. Então, o menor passou a ser aquele que vê o que não estava sendo visto daquele alto de um pedestal que cegava para as intimidades, as mentalidades, para uma produção menos edificante. Porque só quando ela fosse edificante ela poderia passar para as antologias. Então nós passamos a ver a literatura infantil, juvenil, falar de coisas nos anos 70 que a literatura maior não podia falar, ou não queria falar. Então ela passa a ter um status que é um status de literatura tucur, literatura em si mesmo. Não é? Esse pequeno galicismo já foi para introduzir o nosso convidado especial, que hoje acumula com a função de professor e de diretor a vice-presidência, a vice-reitoria da universidade, encarregado das relações internacionais. Inclusive, é até uma boa oportunidade para os que pensam em ter um contato com a universidade francesa, não? Trocar cartões, quem sabe, né? E aprofundar essa ponte aérea Brasil-França, que Infanturas costuma fazer uma vez por semestre. Não só Brasil-França, como Brasil e outros países. A ideia é de que Infanturas seja isso, um ciclo sobre a literatura infantil e juvenil no Brasil e no mundo. Então, com essa ênfase, começo a chamar o nosso querido amigo Emmanuel Fresse. Bien. Vous voyez ici le titre de mon intervention. Et je pense que c'est plus facile à lire qu'à entendre. Oui. É sempre mais fácil ler do que ouvir. Donc, je voulais évidemment remercier très chaleureusement mon ami Ricardo de m'avoir invité. Et c'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis venu il y a 2 ans exactement. Et c'est un plaisir de voir le dynamisme de la chaire de lecture de l'UNESCO. Et vous avez là un très bel outil de formation, d'action et de recherche que vous félicitez, et dire que beaucoup d'universités aimeraient avoir une chaire lecture UNESCO, et que c'est un trésor non pas à garder comme ça jalousement, mais un trésor à faire fructifier, hein, et à développer. C'est vraiment un très grand atout pour la PUC de Rio d'avoir une chaire. Chaire, c'est cathédrale. Une chaire UNESCO. Agora eu vou traduzir só porque foi muito elogioso para nós da cátedra. Tem que traduzir tudo, né? É isso mesmo. Traduz aí. Ele simplesmente acha um privilégio poder uma universidade contar com uma cátedra UNESCO, deve se voltar para esse tipo de atividade. Ele não citou a extensão, mas quando ele fala sobre se abrir e não se incrustar e se encastelar, ele talvez esteja falando dessa atividade que as universidades devem ter de extensão de seus conhecimentos, de suas relações, que é, de fato, o que a cátedra procura fazer. Et donc, je vais aborder avec vous des questions de théorie sur la littérature de jeunesse. É isso aí, teoria da literatura para jovens, né? Infantil e juvenil. Mais la littérature de jeunesse n'est pas une île perdue dans la mer. Elle appartient au continent littérature. Isso, não é uma ilha perdida no mar, ela faz parte do continente literário.
Voilà le plan que je vais essayer de suivre dans cette causerie. Voilà, o plano de trabalho, o plano desta conferência dividido em dois. Donc, les enjeux, les défis théoriques posés par la littérature de jeunesse. Sim. Esses desafios colocados pela literatura para jovens. Et le rapport entre littérature de jeunesse et recherche académique. A pesquisa dentro da universidade e a literatura para jovens. Si je suis trop long, vous m'arrêtez. Não, certamente não. Se estender demais, podemos interrompê-lo. Et quand je vois que vous dormez, j'arrête. Professeur, est-ce que nous aurons ça? Pardon? Est-ce que nous aurons votre plan? Oui, je laisserai le PowerPoint. Voilà, c'est bien. Parce que je copie toujours. Ne vous fatiguez pas à prendre des notes, je laisserai le PowerPoint. C'est bien, merci. Y compris avec les fautes d'orthographe. Ah, oui. Não precisam, quem desejar, a conferência estará disponível aqui com a cátedra e junto com os certificados a gente pode passar para vocês ou por e-mail também, tá? Podem contar com isso. Foi assim há 2 anos. Alors, le premier problème que pose la littérature de jeunesse, c'est est-ce qu'elle est légitime ou pas légitime? A legitimidade da literatura para jovens. Essa é a primeira questão. Et toute la question, c'est que la littérature de jeunesse, ayant été longtemps méprisée, comme elle a été méprisée pendant longtemps, elle conduit à penser des problèmes de théorie plus radicalement. Ela continua apresentando problemas teóricos radicais. Parce que une littérature pour les petites personnes, Para crianças, uma literatura para jovens, para pequenas crianças, pequenas pessoas. elle a pensé longtemps que c'était une petite littérature. Talvez por isso pensassem que também devesse ser uma literatura pequena, só porque é feita para pequenos. Littérature pour les grandes personnes, grande littérature. Littérature pour les petites personnes, petite littérature. Compreendeu? Voilà. Et elle est restée assez longtemps périphérique. Com isso, ela ficou muito tempo na periferia. Et à la vérité, personne ici, personne dans cette salle, personne dans la PUC, personne à Rio, personne dans le monde ne sait exactement ce qu'est la littérature. E ao mesmo tempo, ninguém sabe aqui, em nenhum lugar do mundo, o que é a literatura. Moi, je suis professeur de littérature, mais je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'est la littérature. Vejam ele como professor, também não sabe exatamente o que é a literatura. Et c'est ça qui rend les études littéraires difficiles, c'est qu'il est difficile de définir ce qu'est la littérature. E esse é um dos desafios da literatura, é exatamente essa, definir o seu objeto. Bien souvent, on ne sait pas faire la distinction entre littérature, philosophie, sociologie, etc., etc. Onde começa a literatura, termina a filosofia, a sociologia, e tantas outras matérias. Je vous donne un exemple emprunté à la Chine. Exemplo de origem chinesa. Oui. Est-ce que Confucius, c'est un philosophe ou est-ce que c'est de la littérature, des proverbes, des maximes? Bon, on n'en sait rien. Confúcio é literatura, é filosofia. Ah bon? Esse esquema de 2 pessoas não fica muito bom aqui, que eu vou ter que gravar. Avec plaisir. Vai ter que ficar noite 2. La littérature pour la jeunesse est une sorte de loupe, de prisme qui permet de voir des questions beaucoup plus larges qu'elle-même. A literatura ela tem essa condição de prisma, de lupa, que amplia para além de si mesmo o campo de visão. Et justement, parce qu'elle change tout le temps de nature. Isso porque ela muda a sua própria natureza. A literatura tem
característica. Et c'est ce qu'on appelle en français le crossover. Em En francês. français. Isso em francês, eles, nesse caso, são anglófilos e utilizam uma palavra, a contragosto, uma palavra que acabou se tornando francesa. Ceux d'entre vous, vous êtes surtout des dames, mais ceux d'entre vous qui s'intéressent aux voitures. Quem aí se interessa por automóveis? Não? Olha aqui. Vous savez ce qu'on appelle un crossover en voiture? Sim. Conhece os carros crossover em automóveis? Não, não todos. Tem aqui mesmo tinha um aqui fora. Voilà. Ça peut apparaître comme un 4x4, donc pour aller dans la nature, ou bien ça peut être pour la ville. Sim. Serve tanto para o campo quanto para a cidade. Eu não lembro se deixou de deixar a coisa do lado. Bien sûr, volontiers. Donc, je vais vous donner un autre exemple qui n'a pas rien à voir avec les voitures. Outro exemplo, fora do campo dos automóveis. Vous connaissez tous l'histoire de Don Quichotte, Don Quixote. Sim, a história de Don Quixote. Vous savez que ça n'a pas du tout été écrit pour les enfants. Não é uma literatura feita para crianças. Et pourtant, à la suite d'un certain nombre de transformations, c'est devenu un livre pour enfants. No entanto, ao curso de transformações, tornou-se um livro para jovens, para crianças. Vous prenez Robinson Crusoe. Também a obra Robinson Crusoe. C'est un livre pour adultes. Livro para adultos. En 1717. Isso em 1717. Et aujourd'hui, vous le considérez comme un livre pour enfants. Hoje é considerado um livro para crianças. Et c'est ça le crossover. É isso o crossover. Il est passé de l'autre côté de la frontière, adulte, enfant. Passando de lado da fronteira de adultos para o outro, crianças. Mais on peut passer dans l'autre sens. E no outro sentido também é possível passar. Prenez Alice au Pays des Merveilles. Alice no País das Maravilhas. C'est un livre que son auteur a écrit en pensant à sa fille. Ele escreveu esta obra pensando em sua filha. Et c'est donc écrit pour une enfant. Ou seja, escrita para crianças. Et en même temps, vous voyez bien que nous le considérons comme un des grands ouvrages qui pense le monde et l'enfance à la fin du 19e siècle. É um livro que todos consideramos pensar o mundo da criança no fim do século XIX. Donc, on ne sait pas où sont les limites de la littérature pour enfants. Nós não sabemos onde estão os limites da literatura para jovens, para crianças. Mais on a quand même une indication très précise qui tient au mode d'édition, au statut éditorial. Ele vai dar uma informação bem precisa ligada ao mundo editorial. C'est peut-être même la seule définition que nous ayons de la littérature pour les enfants. Talvez seja a única definição de literatura para crianças. Si vous voyez écrit derrière le livre, pour enfants de 7 à 12 ans, Atrás dos livros, às vezes, vemos para crianças de 7 a 12 anos. vous savez que l'éditeur a un projet Aí você identifica um projeto editorial et qui s'est fixé un public. e que se fixa para si um certo público. Donc, la réponse est purement externe Uma resposta puramente exterior. et vous voyez bien aussi que quand vous regardez des bandes dessinées, É quando vemos, por exemplo, histórias em quadrinho. vous ne savez pas toujours à qui est destinée cette littérature. E ficamos em dúvida a quem é destinada aquela literatura. En plus, tous les adultes sont des anciens enfants. E, além do mais, todos adultos já foram crianças. Et donc, ils ont souvent lu ces livres dans leur enfance, Normalmente eles liram esses livros, frequentemente terão lido esses livros quando crianças. et maintenant ils vont les lire
comme adultes en se souvenant qu'ils ont été des enfants. E agora vamos relê-los numa perspectiva de adultos que já foram C'est crianças. comme le Petit Prince, on n'a pas une limite d'âge, n'est-ce pas? Absolument. Madame Pericone lembrou o caso É o caso do Pequeno Príncipe, que nós não sabemos, simplesmente é o caso clássico. Sim. Indecidibilidade ali. Né? Isso. Une autre caractéristique, c'est le très haut degré de mondialisation de la littérature pour enfants. E ele destaca também isso, um grande grau de globalização da literatura, nesse sentido de mundialização, para tirar o conceito provavelmente econômico da literatura para crianças. En France, un livre sur 6 est destiné aux enfants. Um dado na França, 1 em 6 livros é destinado às crianças. Dans le monde, c'est 12% des livres qui sont destinés à l'enfance. E no mundo, essa estatística é de 12%. Et pour illustrer cette mondialisation, je vous donnerai juste un nom, Harry Potter. É o caso de Harry Potter. Voilà, un best-seller mondial que nous connaissons tous. Et ça, donc, si vous voulez, c'est une des premières caractéristiques de la littérature pour enfants. Essa é uma das primeiras características desse conjunto que ele falou. Antes de passar agora para o segundo ponto. Je termine un peu sur ces aspects de défis théoriques, Que é os desafios teóricos. ce que j'ai appelé de manière un peu pompeuse l'ancrage social. É a ancoragem social da literatura. Então é um prisma ligado ao social que ele tem tratado até o momento. Les livres pour enfants sont achetés par des adultes pour les enfants. São livros normalmente comprados por adultos para crianças. Vous n'avez jamais vu un enfant aller acheter un livre. Vocês não veem a criança, bora comprar um livro. Il va plutôt aller acheter des bonbons, des jouets, des jeux de Nintendo, etc. Compram balas, jogos, Ça, c'est les rôles des parents. videogames, livro não compra. E agora nós temos essa observação e na verdade é o papel dos pais, o rôle de parents. Ensuite, on n'a pas besoin de savoir lire pour lire des livres pour enfants. E finalmente não precisamos saber ler para ler livros destinados às crianças. Saber ler aí. Souvent, c'est l'adulte qui lit à l'enfant le livre. Normalmente, frequentemente, é o adulto que inicia a criança lendo esses livros. D'ailleurs, souvent, cet adulte est une femme plutôt qu'un homme. Muitas vezes, uma mulher faz esse papel, mais do que o homem. Et vous voyez bien que dans les couches moyennes, la lecture au lit le soir avant que l'enfant se couche est un rite extrêmement important. Isso, na classe média é um ritual de leitura antes de dormir. Et donc, il y a une médiation adulte entre l'enfant et la littérature de jeunesse. Olha lá, mediação, intermediação entre o adulto e a literatura. Donc, cette médiation se fait dans le cadre privé de la famille. Elle se fait aussi dans le cadre public de l'école. Isso tanto no contexto particular quanto no contexto social da escola. Et une dernière caractéristique, à mon avis, très importante pour l'avenir, c'est le rôle de l'image. Uma outra importante característica é o papel da imagem. Et pourquoi c'est très important pour l'avenir? Isso por quê? C'est que ça va nous conduire à changer la définition du mot texte. Isso é importante porque vai nos ajudar a mudar o conceito que temos de texto. A imagem muda. Spontanément, vous allez considérer que le texte, c'est l'imprimé. Vamos partir de um princípio. O texto seria o que está impresso. Or, vous voyez l'importance des bandes dessinées, par exemple.
por exemplo, a importância das histórias em quadrinhos. Et vous voyez l'importance d'Internet qui fait éclater les frontières entre le texte, le son et l'image. E a importância da internet, que fez explodir a fronteira entre som, imagem, texto. Et cette question de l'image est une très très grande complexité. É uma questão muito complexa, a imagem. Je ne veux pas du tout la développer ici, Ele não pretende desenvolvê-la agora, mais je voulais juste vous donner un mot comme un signal. vai apenas dar uma palavra como um sinal. Qu'est-ce qu'une illustration? O que é uma ilustração? Est-ce que l'illustration raconte sur un mode spécifique ce que le texte écrit a donné? Será que a ilustração conta à sua maneira aquilo que o texto já deu, já apresentou? Ou est-ce qu'elle apporte autre chose sur le plan de l'information, de la sensibilité, de la rêverie? Ou ela já traz uma outra sensação através das suas características? Né? Et nous avons la chance d'avoir les mêmes racines dans nos deux langues. Temos sorte de ter a mesma raiz linguística. Et vous voyez qu'il y a un rapport entre l'image et l'imagination. Que é a relação entre imagem e imaginação, tanto na França quanto no Brasil. Or, un des objectifs de la littérature pour les enfants et de la lecture est de développer leur capacité d'imagination. E um dos papéis da literatura para jovens é o de desenvolver essa imaginação, essa capacidade La capacité de rêverie, de sonhar, la capacité à orienter sa rêverie quand on est éveillé. de orientar este sonho quando estamos acordados. Et je pense que c'est une des grandes vertus de cet accès des enfants à la littérature et aux images qui l'entourent. Isso é um grande benefício, o acesso das crianças a esse imaginário. Et donc, la question des limites du texte nous renvoie au fait que nous touchons des langages complexes, des langages multiples à travers cette littérature. Então essa é uma das questões que nos envia para esses limites, né, que ele tem falado da literatura para jovens. Alors, peut-être que j'espère que ce que je vais dire n'est pas trop technique, mais je voudrais vous parler un peu de la formation des professeurs, de la formation universitaire en relation avec la littérature infantile. Tu me dis si ça va ou pas, ça? Veja que sim, porque está dentro do que propôs a nossa chamada, né? Ele quer saber se é do interesse de vocês a relação entre o professor universitário e o ensino dessa literatura pelo professor universitário. Acredito que estamos aqui para isso. Je peux y aller. Alors, le premier point que je veux aborder, c'est que beaucoup voient dans la littérature de jeunesse comme une bouée de sauvetage. Muitos veem a literatura para jovens como uma boia de salvação. Ou comme un airbag. Não, a literatura. A literatura. Não, na visão de Ah, não, muitas pessoas, ou muitos. C'est une bonne question. Beaucoup, você calar. Beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens, pas beaucoup d'enseignants. Beaucoup de gens en général. Et aussi beaucoup d'enseignants. Mas, infelizmente, também muitos professores. Non, mais, si vous voulez, l'idée dominante aujourd'hui est qu'un enfant qui lit sera un bon élève. A ideia dominante é que um bom leitor será um bom aluno. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Ele não sabe se isso é sempre verdadeiro.
Par contre, ce que je sais, c'est qu'un enfant qui lit aura un imaginaire qui se développe. O que ele pode dizer é que uma criança que lê terá um imaginário rico, desenvolvido. Une sensibilité. Uma sensibilidade. Mais est-ce que ça fait forcément des bons élèves? Je ne sais pas. Será que isso é condição indispensável de um bom aluno? Se isso vai fazer um bom aluno? Mais l'objectif n'est pas de faire des bons élèves dans mon esprit, il est de faire des individus et des citoyens qui comprennent le monde et qui sont heureux. Ele não vê esse papel para o ensino da literatura, de fazer bons alunos, mas de fazer pessoas, cidadãos felizes. Évidemment, je ne suis pas contre les mauvais résultats, oui, les bons résultats. Não é o elogio do mau aluno, dos maus resultados, não se trata disso. Mais je pense que la qualité première d'un élève, c'est la curiosité. Ele acha, no entanto, que a característica principal de um bom aluno é a curiosidade. Et il me semble que l'imagination a quelque chose à voir avec la curiosité. E a imaginação tem algo a ver com curiosidade, com luta. Pas uniquement savoir faire des bonnes opérations et avoir tous les résultats attendus. Bon, c'est une parenthèse. Isso. Nada de evidente. Será que é só fazer cálculos, fórmulas, que seria o característico de um bom aluno? Cela dit, vous voyez que il n'y a pas, en France, il n'y a pas aujourd'hui, malgré Internet, malgré le développement des jeux vidéo, malgré la modernisation de la culture, il n'y a pas véritablement de crise de la librairie. Ele diz que na França, apesar do desenvolvimento da internet, dos jogos, não há uma crise do editorial. Et il y a deux raisons à ça. Ele vê duas razões para isso. Três. La première, c'est les enfants sont un public que les adultes veulent voir lire. Dans les Primeiro, couches moyennes. é que as crianças formam um público que os adultos querem ver ler, querem estimular a leitura. La deuxième, c'est que les gens de ma génération sont plus cultivés que les gens de la génération précédente. E a geração dele é uma geração mais escolarizada do que a anterior. Ils vont à la retraite, ils ont du temps et ils lisent. Eles vão, quando se aposentam, resolvem ler, tem tempo para ler, pensam na leitura como uma... Tout simplement parce que les couches moyennes se sont élargies en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Isso delimita a partir da Segunda Guerra com o desenvolvimento da classe média. Et la troisième raison est que le livre est un cadeau très commode. Uma outra razão é a comodidade desse presente. O livro é um presente cômodo. Ah non, il ne faut pas choisir. Vous savez, en France, il y a des prix littéraires. Normalmente teria que se escolher. Não, vamos escolher bem, mas... Imaginez le cas d'un gendre qui veut faire un cadeau à sa belle-mère à Noël. Por exemplo, um jovem casal que resolve fazer um presente para a sogra. Ah, il ne va pas lui acheter du parfum, Ele não vai comprar o perfume. c'est un copain discret. Tem que ser mais discreto. Il va acheter le prix Goncourt pour sa belle-mère. Basta comprar aquele prêmio, o prêmio Goncourt, por exemplo, para a sogra. Elle sera contente, sa belle-mère. Ela ficará contente, feliz. Et donc le livre est un cadeau. O livro é um presente. Un cadeau qui aujourd'hui encore est valorisant. E um presente que ainda hoje... Voilà. Il valorise celui qui achète, il valorise celui qui reçoit. Isso. Então seria um presente de valorização em mão dupla. Tanto quem compra quanto quem recebe o presente
sentem valorizados. Bon, je vous dis ça, mais l'idée, si vous voulez, c'est que du côté de l'édition, la littérature de jeunesse est importante, elle est soutenue socialement. Então, do lado editorial, ela é sustentada socialmente. Et donc, elle représente le 6e des ventes françaises. Então, ela é esse 1/6, né, no mercado francês. Et je n'ai pas mis dans cette statistique les livres de classe. Sem falar dos livros didáticos. C'est-à-dire que le secteur enfance et jeunesse et scolarité est un des secteurs fondamentaux de l'édition. Então, o mercado fundamental de edição, este do livro para jovens. Voilà. Et juste une chose encore, il y a un très gros avantage, c'est que les enfants vieillissent. E agora, lembrando um pouco Nelson Rodrigues, os jovens têm uma grande vantagem porque eles envelhecem. Et donc on peut leur racheter des livres, vous comprenez, ou ceux qui viennent après. Então, cria-se essa associação de comprando livros, né? Alors, Essa ça s'appelle cadeia. les plaisanteries, mais il faut avoir à l'idée ces aspects sociaux du livre et Tem de la lecture. apesar de ser uma brincadeira, temos que pensar nesse aspecto social. Et ensuite, l'école a changé sa position face à la littérature de jeunesse. Bom, e a escola mudou de posição em relação à literatura para jovens. C'est ça que j'allais demander. Qui choisit encore les livres pour les élèves? Quem é que escolhe os livros para os jovens? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Muitas são as respostas para essa questão. La France est un pays historiquement très centralisé. A França é um país estandarizado, que trabalha com estereótipos, digamos assim. Et donc, les programmes sont des programmes nationaux. Então, os programas são programas nacionais, né, que seguem o standard, né, dado pela educação, programação nossa. Un des changements des 20 dernières années est d'avoir autorisé les livres de jeunesse à être utilisés dans le cadre de la classe. Assim, dos avanços recentes é de permitir a utilização de livros para jovens nas aulas normais. Par un choix personnel. Alors, Voilà. c'est là la question. Il y a des listes générales qui sont publiées par les autorités de l'éducation nationale. Ou seja, há listas oficiais publicadas pela autoridade da educação nacional. Et dans ces listes, les professeurs vont choisir à l'intérieur de leurs écoles ou individuellement les ouvrages sur lesquels ils vont travailler. Donc vous voyez, la réponse est une définition générale qui est une définition d'État et des applications particulières qui sont locales. Então é uma definição geral do Ministério e uma escolha local, que pode ser daquele estabelecimento ou do próprio professor, a partir daquela grande lista dada pelo Ministério da Cultura, da Educação, chamada Educação Nacional. Donc, à l'école, c'est-à-dire jusqu'à 11 ans, il y a une bonne présence de la littérature de jeunesse en France. Então, na escola, até os 11 anos, há uma presença considerável da literatura para jovens. À l'école moyenne, au collège, il y a une présence de la littérature de jeunesse. Je ne dis pas bonne, mais il y en a une. No ensino fundamental, existe essa, segundo ciclo, até o segundo ciclo, essa presença. Eu não diz muito forte, mas considerável. Absolument. Au lycée, c'est-à-dire à l'école Ensino médio. pour les gens de plus de 16 ans, Então, no ensino médio, il n'y a pas de littérature de jeunesse. não há literatura para jovens. À l'université, il y a peu de littérature de jeunesse. E na universidade, pouco. Très peu. Muito pouco. Et on en retrouve juste dans la formation des professeurs des écoles. E encontramos
unicamente na formação de professores para as escolas. Donc le problème est un problème de formation des universitaires en littérature de classe. Il y a une faiblesse indiscutable. Então acaba havendo um enfraquecimento da formação de professores para o ensino da literatura para jovens. Excusez-moi, j'ai laissé des fautes sur le PowerPoint, mais je les corrigerai. Impardonnável. Je les corrigerai tout à l'heure. Ele, na pressa da vinda, ele deixou alguns erros que nem notaremos, mas que estão lá, a não ser professores aqui presentes. Mais vous voyez, il y a un paradoxe très important à observer. Um paradoxo importante a observar. En recherche, il y a une bonne présence des travaux sur la littérature de jeunesse. Em pesquisa, nas pesquisas, temos presença importante da literatura para jovens. En formation des maîtres pour le premier degré, la petite école, il y a une bonne formation. Para formação para o ensino fundamental, primeiro ciclo, há uma boa formação. Les étudiants d'université et les étudiants et les élèves des lycées ne sont pas formés en littérature. Mas a verdade é que os alunos do ensino médio, os alunos da universidade, não são formados, não são preparados para a literatura infantil. Donc vous voyez qu'il y a du travail encore à faire pour assurer un continuum, une continuité, en termes de réflexion sur la littérature de jeunesse, sur son illustration, sur les publics, sur la lecture. Isso mostra que há uma margem grande para desenvolver uma reflexão sobre o papel dessa literatura, a qualidade dessa literatura, o lugar dessa literatura. Donc c'est un tableau nuancé que je propose. Então ele propõe um quadro com nuances. Vous connaissez l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Metáfora do copo vazio cheio. Est-ce que ce verre est à moitié vide ou à moitié plein? E aí? Alors si vous êtes optimiste, vous direz qu'il est à moitié plein. Bom, aí eu vou traduzir. Ele, como é um otimista, bebe dele porque ele vê que ele está cheio. Enfin, vous voyez que en France, la reconnaissance universitaire de la littérature de jeunesse comme objet n'est pas facile à s'imposer. Ne s'impose pas facilement. Na França, esse reconhecimento não se impõe facilmente. Bien dans la recherche, mal dans les études. Bem na pesquisa, mal nos estudos, na escolaridade. La conception littéraire française est assez conservatrice, assez rigide. A concepção francesa é conservadora, rígida. Pendant très longtemps et aujourd'hui encore, l'organisation par siècle a pesé sur les enseignements. E ainda hoje, a periodização em séculos pesa muito no estudo da literatura. On est trop souvent encore spécialiste du XVIIIe siècle. Ainda há especialistas do século XVIII. Ou du 19e, ou du 20e, etc. Mais je pense que c'est... Or, vous voyez bien que la littérature de jeunesse traverse tout ça. E, no entanto, a literatura para jovens é uma literatura que atravessa os séculos. Voilà. Il faut les étudier. Comment on peut s'en passer de Rousseau Alors, à Baudelaire? Como ignorar, não diz Angela, Então, jeunesse tantos como- autores bons ao longo dos séculos só porque você é especialista, deixam daquele. Comme provocation à notre discussion, faut-il inventer des études spécifiques sur l'enfance en donnant un nom anglais, bien sûr, parce que, Et pourquoi pas des études sur les enfants aussi? bien sûr. Ça me gêne. Então seria a solução propor estudos específicos, cadeiras específicas, certamente com o nome em inglês para ter mais legitimidade, é uma brincadeira. Ben voilà les noms. Nossa, dá. Eles não dá bom, Très bien. C'est parfait. Je vais corriger les fautes d'orthographe.
C'est des cours évidents. Vamos para a teta conversar, ele para perto do senhor. Non, mais j'aime pas ça, tu vois. Non, Ah, ça, j'avais c'est oublié très de mettre important. la bibliographie. Olha aí a bibliografia. Mais ça, je la laisserai. Também Hein? estava com gente. Je laisserai la bibliographie parce que ça peut être utile. Hein, et je voudrais juste la commenter. Tu peux remettre un peu de... Vamos lá. Je sais pas faire. Agora nós vamos ter uma literatura, uma bibliografia comentada. Teremos direito aos comentários da literatura, da bibliografia. Recua pagou? J'ai refait mal. Pagou. Bon, alors, juste quelques éléments pour donner des références. Vous voyez le titre, littérature de jeunesse, incertaines frontières, au pluriel. Não só em certas fronteiras, mas também no plural. Et je pense que ce titre illustre bien justement ce que j'appelais le crossover tout à l'heure. Isso é uma ilustração daquilo que a gente chamou do crossover. Bon, là, il s'agit d'un colloque avec de nombreux intervenants, donc c'est un livre qui peut être utile que vous ayez ici. Colóquio com diversa participação de muitos especialistas que pode ser útil para uma biblioteca como a nossa. Ce livre-là est une excellente introduction à la littérature de jeunesse avec une perspective historique et comparatrice dans le monde. Uma introdução importante de caráter comparativo da literatura no mundo, especializada em... Alors, celui-là, vous voyez le titre. Bon, mondialisation, ça veut dire globalisation. Hein. Les Français font toujours autre chose que les autres. Hein. Donc, nous avons un mot qu'on appelle mondialisation, que tout le monde appelle globalisation. Então, Monsieur, pasteur d'histoire, ce sont ceux qui viennent ici, les conteurs, Pardon? c'est ça, Non, les passeurs d'histoire. oui. Et comment on appelle en France, c'est qu'ici, on appelle des contadores d'histórias. Ici, on appelle les raconteurs, Voilà. celui qui Alors. raconte l'histoire, c'est le passeur en France. Alors, les Anglais appellent ça storytellers. Et nous, on appelle ça des conteurs. Et des conteurs, Oui, les passeurs. le passeur, un professeur est un passeur. Ah oui. Si chaque fois qu'on passe quelque chose, qu'on transmet quelque chose, vous savez, comme à la course, là, quand vous avez les relais, il y a le témoin à passer. Oui. C'est ça l'idée de passeur. Oui. Hein, donc c'est très large. Et le terme technique pour le fait de compter chez les compteurs s'appelle le comptage. Bon. C'est très technique, hein, excusez-moi. A ação seria a contagem. A contação seria le contágio. E o contador seria le compteur. Mais la question sur le conte, le fait de raconter, etc., nous renvoie au cœur de la littérature de jeunesse. Est-ce que les contes, sous leur forme oralisée ou sous leur forme écrite, sont à destination de la jeunesse exclusivement? E essa questão nos remete, na literatura, ao caso dos contos, o gênero conto. Será que então conto é para adultos? É para crianças? Vous voyez que dans les sociétés traditionnelles, le conte s'adresse À tout le monde. au groupe tout entier, du petit enfant aux grands-parents. Oui. Então, nas sociedades em geral, os contos se destinam a todos, independentemente de idade, aos pais, aos filhos. Et je crois que ça nous montre bien cette richesse de la littérature dite de jeunesse, c'est qu'elle n'est pas exclusivement destinée à la jeunesse. Então ela tem essa vantagem, porque a literatura para jovens, ela não se destina exclusivamente aos jovens. Por tudo aquilo que já foi dito. Vous pourriez dire la même chose pour le cinéma. O mesmo poderia ser dito sobre o cinema. Regardez-moi, j'aime beaucoup Walt Disney. Je ne sais pas si c'est grave, mais moi j'aime beaucoup Walt Disney. Ele gosta muito de Disney, ele não sabe se isso é grave, mas ele confessa que
que gosta muito de Disney. Je l'ai vu enfant. Desculpa, eu estava exagerando. J'ai vu Walt Disney enfant bom. quand j'étais enfant. Ele, quando era criança, viu muito. Hein? Nous, Et je l'ai vu comme papa avec mes enfants devant la télévision. Isso, o pai com as Mais crianças c'est très vendo na beau. TV. Ils sont très Je revois comme grand-père avec mes petits-enfants. Agora, com os netos, ele faz o mesmo. Donc vous voyez bien que moi, adulte, avancé, si je peux dire, Eu, como um adulto avançado, acabou o limite de idade avançada, gente. j'ai parfaitement le droit de voir des choses destinées, semble-t-il, à la jeunesse. Você tem todo o direito de ver coisas destinadas às crianças. Et ça nous renvoie à quelque chose de fondamental de la lecture et de la réception de l'art en général. Isso nos remete a algo importante na definição de leitura e arte em geral, na recepção disso. Nous avons plusieurs niveaux dans notre courbe d'âge. Nous avons plusieurs niveaux de réception des mêmes objets et nous ne les lisons jamais de la même manière. Olha só aqui, do ponto de vista da recepção, ao longo do tempo, nós vamos transformando a maneira de receber uma determinada obra. Et alors, La manière de raconter aussi. oui, Parce et que quand on raconte, on est dans un nouveau moment. voilà. C'est comme ça. O mesmo quando contamos algo. Também quando contamos, dependendo da nossa idade, nós vamos transformando essa maneira de contar uma história. Et là, on touche quelque chose d'important dans le rapport entre l'enfant et la littérature. E lá nós encontramos uma outra relação entre a criança e a literatura. Et puis peut-être l'adulte aussi et la E também o littérature. adulto e a literatura, vale para os dois. C'est la répétition. É a repetição, Le rôle, revoir quelque chose, relire quelque chose, c'est extrêmement important. é o papel deste re alguma coisa, rever algo, voltar a contar algo. Essa repetição encarnada pelo prefixo re, é importante. Je pense que la répétition est quelque chose de vraiment formateur. A repetição é formadora. Bon, il ne s'agit pas d'avoir un seul livre pour les 7 milliards d'hommes qui composent l'humanité. Não é o caso de ter um só livro para 7 bilhões de homens, como há na humanidade. Mais vous voyez bien que nous avons des livres que nous connaissons bien, que nous aimons, avec lesquels nous entretenons une relation particulière à cause de la répétition. Todos nós temos certos livros porque mantemos uma relação especial de repetição, de releitura. Et ça, je pense que ça nous montre bien que la littérature de jeunesse, c'est pas simplement l'enfant qui va vers la littérature, c'est aussi l'adulte, ancien enfant qui va faire entrer un enfant dans la littérature. C'est une chaîne de médiation extrêmement importante. É uma cadeia de mediações que se fazem com esse adulto que volta àquela literatura no intuito de passá-la para o jovem leitor, seja filho, seja... Et juste avant les questions, je voulais faire une conclusion un peu provocatrice. E agora, com a guisa de conclusão provocadora, Il y a des choses que nous aimons qui ne sont pas forcément belles. há coisas que amamos que não são necessariamente belas. Nous avons le droit d'avoir mauvais goût, comme on dit. Temos o direito ao mau gosto. Et il faut toujours distinguer la relation qu'entretient le récepteur, le sujet récepteur avec l'objet d'art, de l'objet d'art lui-même. Ah, bom, temos que saber que há uma distância entre a relação do receptor com a obra de arte e a obra de arte em si mesma. Voilà, c'était bon, juste avant qu'on discute, c'était quelques remarques que je voulais donner. Je suis embêté des fautes d'orthographe que j'ai laissées dans A le gente PowerPoint. prepara tudo e ele apresenta então essa fala como pequenas observações, né, introduzindo-nos a esse tema e está aberto para alguma questão. Emanuel Fresse é professor da Sorbonne, mas a partir de agora ele acumula também a função de vice-reitor dessa universidade e ao estabelecer um contato com a Cátedra Unesco de Leitura, o Instituto Interdisciplinar de Leitura, possibilita trocas ainda mais profundas
Agradecemos pela sua grande contribuição neste trabalho.